नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत षष्ठ स्कंध पंचम अध्याय। शुक उवाच विष्णुमायार प्रभावरु पंचजन कन्या गर्भरु हर्यश्व नाम रे अयुत से दक्ष जन्माइले सुत। पृथक भाव तांक नाही सकले धर्मशील होई। पितार आज्ञा घेनी सिरे प्रजा सर्जन करिबारे। पश्चिम दिग कुग मिले सेठारे तीर्थे क देखिले। जानाम नारायण सर संगमे से सिंधु सागर। सिद्ध मुनि रे जे सेवित स्पर से पाप करे हत। से सरोवर कुजे जाई परमहंस दीक्षा बही। जंत्रित से पिता आज्ञा रे नाना उग्रत पसाधिले। प्रजार वृद्धि काम कले तप साधने मन देले। नारद आसी तत्क्षणे कहिले मधुर वचने। हर्यश्वे शुण मो उत्तर केमंते तुम्भे प्रजा कर। पृथ्वीर परिमाण काहीं केबे कि देखी अछ केही। तुम्भे बालक बुद्धि कर सृष्टि करिबा कुविचार। हरि हरि बोल। एक गोटी जे राज्य अछि एक पुरुष तही अछि। गह्वर गोटिए अछई जहिरु केही न फेरई। बहुरूपर स्त्री एक अछि पुंश्चली पति एक। नदीए बहे बेनी आड़े घर 25 पदार्थ रे। विचित्र नाद हंस आर पदार्थ अक्षय पार। खुर वज्र रे गढ़ा होई निरते भ्रमण करई। तुम्भे हो न जान ए मान न बुझी पितार वचन। हरि हरि बोल। किपरि सृष्टि करिबारे मन बड़ाओ विचारे। नारद तही कूटबाणी हर्यश्वे शुणी मने गुणी। निर्मल बुद्धि ताहांकर एमंते करंती विचार। पृथ्वी जीव नाम होई अनादि वासना को पाई। जेणु बहई ए शरीर कारण जे आत्मबंधर। अदृश्य एहार निर्वाण तेणु न जानी परिमाण। असत कर्म प्रवर्तने कि अर्थ लाभ ए साधने। एक पुरुष से ईश्वर समस्त साक्षी से राज्यर। नित्य मुकत भगवान तेणे तो नाही आंभ ज्ञान। पुरुष जही प्रवेशिले बाहुड़ी न आसई भले। पाताल गति प्राय होए ज्योति स्वरूप ब्रह्ममय। तही रे आंभ नाही ज्ञान ए सृष्टि कर्मे की कारण। ए बुद्धि नाना मार्गे जाई आत्मा कारण न जानई। रजतमरे विमोहित पुंश्चली पराए चरित। पुंश्चली संगे करी भाव केवल श्रम मात्र लाभ। कुश्चित भार्या गृही जेह्ने
ନିରତେ ବଞ୍ଚଇକ ଶଣେ। ଏଣୁ ଅସତ ବିବେକ କର୍ମେ ବାକି ଲାଭ ଅଧିକ। ଜନ୍ମ ମରଣ ବେନି ଦିଗେ ମାୟା ନଦୀ ଯେ ବହେ ବେଗେ। ତହିଁ ପଡ଼ିଣ ଜୀବ ଭ୍ରମେ କି କାର୍ଯ୍ୟ ଅସତ କରମେ। 25 ତତ୍ତ୍ୱେ ଗଢ଼ା ଦେହ ଶ୍ରୀହରି ତହିଁର ଆଶ୍ରୟ। ତାହାଙ୍କୁ ନ ଜାଣିଣ ଭଲେ କି ଲାଭ ତୁଚ୍ଛା କର୍ମ କଲେ। ବିଚିତ୍ର ନାଦ ହଂସ ସେହି ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେ ବୋଲାଇ। ତହିଁର ତତ୍ତ୍ୱ ନ ଜାଣିଲୁ ଅସତ କର୍ମରେ ଫୁଟିଲୁ। ଯା ଚକ୍ର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଖୁର ଧାର ବଜ୍ରୁ କଠିନ ଯେହୁ କାଳ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରେ କରଇ ଭ୍ରମଣ ଜଗତ କରେ କରଷଣ। ତାହାର ଗତି କି ନ ବୁଝି ଅସତ କର୍ମେ କିମ୍ପା ମଜ୍ଜି। ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଶାସ୍ତ୍ର ପିତା ସମ ନ ବୁଝି ତାହାର ମରମ। ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗେ କରି କର୍ମ କିମ୍ପା ହୋଇବା ତୁଚ୍ଛା ଭ୍ରମ। ଏମନ୍ତ ମନେ ବିଚାରିଲେ ହର୍ଯସ୍ୱେ ଏକ ଚିତ ହେଲେ। ନାରଦେ କରି ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ଗଲେ ଅନିବର୍ତ୍ତ ପଥେଣ। ଅଚ୍ୟୁତ ବ୍ରହ୍ମ ହୃଷିକେଶ ଅଖିଳ ପ୍ରଭୁ ପିତବାସ। ଅଭୟ ପାଦ ପଙ୍କଜରେ ଅଖଣ୍ଡ ଚିତ୍ତ ହୋଇ ସ୍ଥିରେ। ଆନନ୍ଦ ହୋଇ ମୁନିବର ଗମନ କଲେ ନିଜପୁର। ସୁତମାନଙ୍କ ନାଶ ଶୁଣି ନାରଦ କୃତ ବୋଲି ଜାଣି। ପୁତ୍ରଙ୍କ ଗୁଣ ସୁମରିଲେ ଦକ୍ଷ ଅନେକ ଶୋକ କଲେ। ଅଜଙ୍କ ବାକ୍ୟେ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ପୁଣି ହିଁ ଅସିକ୍ନିର ତହିଁ। ବୀର୍ଯ୍ୟ ଆଧାନ କଲେ ଦକ୍ଷ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମିଲେ ସବଳାଶ୍ଵ। ସହସ୍ର ପରିମିତ ହୋଇ ସର୍ବେ ଜନ୍ମିଲେ ଦେହ ବହି। ପିତାର ଆଜ୍ଞାକୁ ଧଇଲେ ପ୍ରଜା ସର୍ଜନେ ମନ ଦେଲେ। ଯେ ନାରାୟଣ ସରୋବର ତହିଁକି ଗଲେ ଖରତର। ସେ ତୀର୍ଥ ସ୍ପର୍ଶ ମାତ୍ରକେ ଦହନ ହୋଇଲେ ପାତକେ। ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଧ୍ୟାନ କରି ମହତ ତପକୁ ଆଚରି। କେତେ ଦିନ ନିରାହାରେ ବଞ୍ଚିଲେ ପବନ ଆହାରେ। ଏମନ୍ତ କରି ଆରାଧନ ସ୍ମରଣ କଲେ ନାରାୟଣ। ଓଂ ନମଃ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଓଂ ନମଃ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ। ଅଶେଷ ପୁରୁଷ ପୁରାଣ ଅନାଦି ପ୍ରଭୁ ନିରଞ୍ଜନ। ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱ ମହାହଂସ ନମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ହୃଷିକେଶ। ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ରାଜନ ପ୍ରଜା ନିମିତ୍ତେ ଦେଇ ମନ। ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ତହିଁ ନାରଦ ମୁନି ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ। କପଟ କରିଣ ବଚନ ବୋଇଲେ ଶୁଣ ଋଷିଗଣ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭାଇମାନଙ୍କର କିମ୍ପା ହିଁ ତୁମ୍ଭେ ହୋ ନ କର। ଭାତୃବତ୍ସଳ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଏ କର୍ମ କରୁଛ କେଶନେ। ଭାଇଙ୍କ ଦୁଃଖେ ଯେଉ ଦୁଃଖୀ ସେ ପ୍ରାଣୀ ସର୍ବକାଳେ ସୁଖୀ। ତାହାଙ୍କୁ ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ କହି ଦେବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସ୍ୱର୍ଗେ ଥାଇ। ଏମନ୍ତ କହି ତାଙ୍କ ଆଗେ ନାରଦ ଗଲେ ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗେ। ସେ ପୁଣି ଭାଇମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗଲେ ନୃପବର। ଭାଇର କ୍ଷୋଭେ ଯେତେ ଗଲେ ଅଦ୍ୟାପି ନିବୃତ ନୋହିଲେ। ପଶ୍ଚିମ ରାତ୍ରି ପ୍ରାୟ ହୋଇ ନିବୃତ୍ତି ତାଙ୍କ ଆର କାହିଁ। ଅନେକ କାଳ ଗଲା ଯହୁଁ ଦକ୍ଷ ଜାଣିଲେ ପୁଣି ତହୁଁ। ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ନାଶ ଶୁଣି ନାରଦ କୃତ ବୋଲି ଜାଣି। ପୁତ୍ର ଶୋକରେ ମୋହି ହୋଇ ନାରଦେ ଅତି କ୍ରୋଧ ବହି। ତକ୍ଷଣେ ନିକଟେ ମିଳିଲେ ଦେଖି ନାରଦ ଭୟ କଲେ। କୁପିତେ କମ୍ପାଇ ଅଧର ନାରଦେ ବୋଲନ୍ତି ଉତ୍ତର। ଦକ୍ଷ ଉବାଚ
अहो असाधु साधुंकर चिन्हंकु बहु अंगे तोर जेणु मो बालकंकु तुही भिक्षुक मार्ग को देखाई तिनि ऋणरु जे अमुक्त नोहिछि कर्म समापत श्रेय कारण तांक तप किंपा तू नष्ट कलु पाप केमंते भक्त बोली तोते सकले बोलंती जगते ईश्वर पारिषद हेऊ मंद कर्म रे नित्य थाऊ जे जन कृष्ण भक्त होए प्राणी को करई सदये तू मित्र द्रोही पापी हेऊ ए कर्म करे अबाके हो निर्दोष ठारे शत्रुपण किं पाई कलु अकारण सुहृद लोके क्रोध भर तो तहु नाही ना अपर मोहर जेउ स्नेह पास छेदिन कलु तू निराश प्राणी मानंक स्नेह पास ए रूपे नुहई विनाश कठोर वैराग्य साधन जहि स्नेह पास छेदन विषय कर्म जेहु जन न जानी करे अनुमान तो मत अल्प बुद्धि ज्ञाने हित अहित से न जाने तू जेउ कारण रु करी साधुंक अप्रिय आचरी स्वकर्म बद्ध गृह मेधी पर रहिते जार बुद्धि तांकु अमार्ग देखाइलु बारेक आंभेता सहिलु मूढ़ तू आंभ सापु करी लोक विषय अनाचारी भ्रमण करुथिबु तुही स्थिति नोहिब तोर काहि सुखवाच अस्तु बोलीण साप घेनी साधु जन नारद मुनि एणु करी से साधुवाद सकल बोलंती नारद से ही रूपेता घेनिले दक्ष जेवण साप देले नारद साप कर्म बाणी शुणी संसारु तर प्राणी बोलई दास जगन्नाथ संसार हिते भागवत भावे बोलई दास जगन्नाथ भावे संसार हिते भागवत। हरि हरि बोल। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे नारद शापो नाम पंचमोऽध्यायः।